आणि या सेकंड फेज जे एनक्रोच केले पळय ती आता सध्या डेमोलिशन करप सध्या चालू आसा। सध्या रोड वायडनिंगाच्या कामाक लागून हे आता डेमोलिशन काढले आसा। हे जे डेमोलिशन जे आसा हे सकाळच्या त्यांचा हो ड्राइव जो आसा हो चालूच आसा। It is ongoing process. So we put up file for the this thing demolition squad. Then video granted as a deputy collector granted as a squad, and accordingly we proceed on site today. So this today is the second phase of the demolition. Altogether 23 structures were there. Most of the people themselves demolished their own structures. Only 4-5 which are there temporary structure panchayat has demolished. So here demolition exact road wideningaचे Yeah, the encouragement to honor verdict of the High Court, panchayat took a decision and accordingly procedure started. So almost कितने demolition आजच्या दिवसा केली थे? Almost there was 23 demolitions. Among them only 3-4 demolition were carried out. Rest of the things owner of the occupier of the building themselves removed all the encroachment, and still further the process will be continued. Okay sir. So आता सध्या demolition continuously process चालू असतो. Okay. The notice was for all 23. All due procedure was followed. As per the whatever procedure I have to follow for the demolition, all procedure has been. याच्या लास्ट टाइम ज्यांना डेमोलिशन फर्स्ट फेज केली त्यांना काही जणांनी हे म्हटलं की आमका नोटीस सब जाऊंकूच ना आणि हे पंचायत येली. It is one who is when the times come to escape from there, they are telling like this dead, but that time also all due procedure were completed. Now also all procedure is completed, and accordingly, and there will be a third phase. The third phase will be there. In the third phase कितली असतली? Exactly I can't tell you the number, but it will be more than 20-25. More than 20-25. पंचायत ने आप लोगों को नोटिस सब नहीं किया था पहले? नोटिस दिली म्हणले पण सेक्रेटरी सांगता तुमका नोटीस दिली म्हणून पहिली. Okay. I find out. Okay. Yes. तो तुमचे एन्क्रोचमेंट झाले? I don't know. Okay. आम्ही आता पावल्या कलांगूट हांगसर आणि कलांगूट हांगसर सध्याक येवपाचे कारण म्हटल्यार तुम्ही पळोवंक शकता कलांगूट पंचायतीतर्फे अलॉंग विथ सेक्रेटरी आणि बाकी कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगसर पावलेली आसा आणि 2 महिन्या पयलीं त्यांचे जे फर्स्ट फेज आसा त्या फर्स्ट फेजांची 25 कितें शॉपाची आसली ती त्यांच्यानी एनक्रोचमेंट केल्ली ती डेमोलिशन त्यांच्यानी काढलेली. आता ही त्यांची सेकंड फेज आसा आणि ह्या सेकंड फेज जे एनक्रोच केले पळय ती आता सध्या डेमोलिशन करप सध्या चालू आसा. हे एक्झॅक्ट कारण की सध्या रोड वायडनिंगाच्या कामाक लागून हे आता डेमोलिशन काढले आसा. फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड 12.5 मीटर ऑलमोस्ट 25 मीटराचो हो रोड जो आसा हो वायडनिंग जातलो आणि जी रोड सायडची शॉपां जी आसली ज्यांच्यानी एनक्रोच करून दवरलेले त्याचे डेमोलिशन सध्याक चालू आसा. ऑलमोस्ट 23 शॉपांक नोटीस काढलेली आसा आणि थोड्यांनी जी स्टे आसा ती हाडलेली आसा आणि 3 ते 4 स्ट्रक्चर जे आसा ते सध्या कलंगूट पंचायतीतर्फे सध्या डेमोलिशन केल्ले आसा. आमकां आतांच सेक्रेटरीन आमकां सद्याक सांगलेलें आसा ह्या डेमोलिशनाची पुराय डिटेल आनी अपडेट. आता थोड्या दिसांनी थर्ड फेजूय जातली आनी थर्ड फेजीन कमीत कमी 20 स्ट्रक्चर्स आसात खंय त्यांचे डेमोलिशन जातले अशें सद्याक आमकां सेक्रेटरीन सद्याक कलंगूटचे सांगलेलें आसा. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करूया. हे जे डेमोलिशन जे आसा हे सकाळच्या त्यांचो हो ड्राइव जो आसा हो चालूच आसा. फाटल्या दिसांनी फर्स्ट फेज जी आसा ही तेंच्यांनी कंप्लीट केल्ली आणि आता ही त्यांची सेकंड फेज आसा आणि थोड्या दिसांनी त्यांची थर्ड फेज जी आसा ही चालू उरतली. तुम्ही पळोवंक शकता सध्या कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा हांगासर सद्याक पावलेली आसा. अलॉंग विथ कलंगूट पुलिसाचो स्टाफ सध्या डिप्लॉय केल्लो आसा. कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगासर आसा. सेक्रेटरी वेलिप सर सध्या हांगासर घटनास्थळी पावलेले आसा आणि आता JCPच्या मदतीन ज्यांच्यानी एनक्रोचमेंट केले रोड सायड जी शॉपां आपली हाडलेली जी शेड हाडलेली पत्र्याची व त्यांच्यानी जे बांदकाम जे रस्त्याच्या भायर केल्ले त्याचे डेमोलिशन सद्याक चालू आसा. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी कलंगूट हांगासर जे रोड सायड शॉपां ज्यांच्यानी एनक्रोच केल्ले आणि कलंगूट पंचायतीतर्फे त्याचे डेमोलिशन सद्याक चालू केल्ले आसा ह्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आणि आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान.